سلام علیکم برادرها، با شما باز کانالی بلاگ تاجیک. امروز با شما در تلگرام کار کردن را نشون بدیم. یک بار دیگه میکنیم که بات های نو پیدا شده که شروع کار کرده سایت دای رفته بگیریم. ما ایقتی سه اکاونت قطعی کار کرده سماره دارو. اکو سایت که شما ده نشون داده بدیم این های برادرها رفومانی بونوس 22 minut دیگه موندگه. یک تا 10 روبله بونوس میدیه. پروفیل ما یک اون رفرال ندارم در اینجا. همگی صبرات بونوس 52 آفشی بالانس 194 روبل کار کردم بردار. هر یک رفرال ده شما ده 8 روبلی میتیه برادر. انا اکنون سایت که شما در بوت که شما در نشون میدین بیتکوین اوپن прайс немисче. Вам наличие дополнительные 2200 сатоши кор кардам. Назар мекунем, вивода меҷиқем, балансда медуроем. Баланс 172337 сатоши мешавад қариб то $9 ё $10 ам қадам меравад. то $10 ам меравад. минимал иҷа бировардан сатоши биткоин кашлогда мепардояд 1 миллион аст. кай ҷамъ мекунем не дар давоми 12 соат шумо метавонед получить биткоина меҷиқед. ма уже гирифтем айҷа сари реферал 550 сатоши кор мекунед. ҳамин чира меҷиқед инҷа мегузаронад. баъд инам хел места вгличита отгличит мекунед. баъд биткоин терминатор дамҷак як бор меҷиқед копировать мекунед. баъд боз қафо меоед получить биткоина меҷиқем. баъд шумо да биткоин метиҳад. уже ма гирифтагим уже ина 11 соат 10 минуту 27 секунд дига мондага дига бигирам. баъд вай копировать иҷа мекунед нихел мекунед. баъд мекунед валид код невдин. уже ма гирифтагим код хати ҳар соати 12 минута шумо да коди нав меёра. коди нав мепардояд. вай код хати намихи копировать мекунед мепардояд. шумо да боз чӣ мекунад бонус метиҳад. сайти боти нави дигар ин аст. индлеминер бонус пока что нет активных заданий по прочной депозиту. Баланс мада 6 баланс для вывода, 6 баланс для покупок, вывоз средства, выбрать валют рубля меҷиқем. минимал для вывода рубля 3000. виса яндекс деньги, виса яндекс мани ира меҷиқем. 5 та реферал бояд ҷамъ кунӣ мега. баъд метавонӣ айҷа пул бирорӣ. лекин шуруъ кардесен шахтара меҷиқем ва шахти супра 1439 собрат алмазира меҷиқем. баъд рино обменник 4 для баланс 10 для покупок. анакун ба дигар аккаунт медурем. ишавам хеле дар баланси ман 173152. бод иҷада партнерский программа реферал ссылка метавонед фейсбук, контакт, твиттер, одноклассники, Pinterest, Google, Telegram қати рӯӣ кунед. промокода нави 15000 да 165000 реферал ами кода биҷиқе S15040 ҳами дар таги ами ссилка ҳами промокод дар таги видео мешава бародаро. ҳами кода биҷиқе шумо дар 165000 сатоши метия. хеле хуба. ҳамихе копировать мекунем мира статика. ма ви приглашид ма ду реферал дорум.
заработ и реферал 1775 сатоши ай реферал кор кардам 50% кор мекунем. انا خبراداران جوید نمیاد اگه دیم اکاونت دقیقتی کار کردیسم بونوس 17 میلیون دیگه پروفیل ما سه رفرال دارم همگی 372 روبل دیگه ای رفرال 24 روبل کار کردگی بیوستره منجقیم مینیمال روبل 450 روبل باز 78 روبل دیگه جمع کنم بعد میتونم برورم اینو خیلیه مانیتیزه 10 بودم جمع کردی بعد یکم مرون 80 روبل دیگه مرون 800 سه مرون 8000 چهار مرون 80000 پنج مرون 800000 روبل کار میکنه باش من میگم باز این سایت هست بوت هست اینا شو کار کردیسه اینا بوت بالانس ما وجود بود 6 روبل 30 کپک دیگه اینو خیلی کار میکنه برداره این تیمی پارک فرما 949 $3.57 sobra рынок да 12 тона для вива для баланс 961 باید 10,000 کنیم بعد میتونیم بروره همین بودهای ناوی که ناو پیدا شده که خیلی خوبه بیت کوین 1 میلیون خودش قریب 1 میلیون نمیدونم قریب 60 دلاره یا 50 دلار هم خیلی توق نمیره خیلی خوبه شما هیچ نمیرم هر روز یک بار میدروه همین پولیچیت بیت کوین نمیجقه تمام شما ده میتیه و کد بنویسه شما ده 165,000 دیگه بونوس میتیه پس شما کانالی بلوگ تاجیک بود تا ویدیو ینده برادارو ویدیو معقولش دویشه لایک هم جقه ده کنی تعریف کنه خطورم نیسته تک من پد سکنه سیرکه ایس بوت ها در تک ویدیو میشه تا ویدیو ینده